हमारी इंपोर्ट आप लेते नहीं हैं, बंद दरवाजों के पीछे आप डीलें करके आ जाते हैं, गठजोड़ करके आ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा कहता है कि हमने तो कुछ किया नहीं। मेरे ख्याल से जो पेशावर जिस चीज से गुजरा है, पेशावर छावनी, पेशावर कैंट, पेशावर की पुलिस लाइंस अल्ट्रा सिक्योर एंड दैट्स व्हाई आई एम शॉक्ड। ये जो नाइट शिफ्ट लगाते हैं, ये जो बंद दरवाजों के पीछे जो हरकतें करते हैं इनके लीडर, उसकी वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट है सोसाइटी में वो कम होता, इनकी इज्जत कम होती है। रिक्शे वाला, वो सब्जी वाला जो खड़ा होता है, जो देखता है कि यार ये बंदा इस इलाके का नहीं है, ये गलत बंदा है, इधर से नहीं आया, वो जब जाके देता है लोकल थाने को खबर कि सर मैंने एक बंदा देखा है वो इधर का नहीं है, उसने ये घर लिया हुआ है, फिर आपकी काउंटर इंटेलिजेंस शुरू होती है। और मसला ये है कि आज वो बंदा इन्हें गालियां दे रहा है। जब सुसाइड बमर जो बमबार है, जब वो अपने हदफ तक नहीं भी पहुंचता, वो फिर भी जीत जाता है, क्योंकि उसे तो चौकी पे कोई से जवान रोक भी ले, वो चौकी उड़ा देगा, इवन वो उसके लिए विक्ट्री है। उसे सुसाइड बॉम्बर को एक बार फटना है कहीं भी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। वजाहत सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? फाइन। वजाहत साहब, 2014 मुझे याद है कि आप पहले साथी थे जो एपीएस के अंदर गए थे। एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। आज भी आपकी आंखें नम हो जाती हैं जब उसके बारे में बातचीत करते हैं। स्टेट अब एक आगे आते हैं और फास्ट फॉरवर्ड 2022, अगेन एक टेरिबल अटैक। पॉलिटिकल सिचुएशंस में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है दोनों पॉलिटिकल सिचुएशंस? एक तो थैंक यू सुराब, दूसरा मैंने पेशावर, हालांकि मेरी फैमिली उधर से है, मैंने पेशावर जाना कम कर दिया, बल्कि बंद कर दिया 2014 के बाद। मैं जो पर्सनली जो मैंने देखा था एपीएस में, वो ऑन द रिकॉर्ड है। मेरी रिपोर्टिंग, मेरी बातें जो हैं उनको रिपीट करना इस वक्त जरूरी नहीं है, मगर जो पेशावर के लोग जिस चीज़ से गुजरे हैं, कम हैं लोग दुनिया में जिन्होंने वो ट्रेजेडीज देखी हैं। और कल का जो भयानक सानिया है, वो याद दिलाता है। अभी भी 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, अभी भी मलबे तले लोग दबे हुए हैं। अभी तक डेथ काउंट फाइनल नहीं हुआ। और ये अजीब सी बात है, गैरतमंदों का वो शहर है, मगर अजीब सी बात है कि उस शहर में अब अल्लाह को याद करना, इबादत करना भी, हालांकि पठान किसी से नहीं डरते अल्लाह के अलावा, मगर इस वक्त उसकी इबादत करने से डर रहे होंगे। तो ये एक खौफनाक मरहला है जिससे हम फिर से गुजर रहे हैं। ये जंग पिछली जंग से अलग है। हमारे दोस्त वाशिंगटन में इसे सेकंड वॉर ऑन टेरर कहने लग गए हैं। वाशिंगटन में जो दोस्त यार हैं जो इस चीज को कवर करते हैं, और ये जो सेकंड वॉर ऑन टेरर है, ये फर्स्ट वॉर ऑन टेरर से बिल्कुल अलग है। जो पहली वॉर ऑन टेरर थी, जो 2003-4 से लड़ी आपने 2015-16 तक, उस वक्त पाकिस्तान के इंटरनेशनल आइसोलेशन नहीं थी, पाकिस्तान के दोस्त थे, यार थे, इत्तेहादी थे। पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक बेहतर जगह पे था। पाकिस्तान इवन डेमोक्रेटिकली, श्योर, मसले चल रहे थे मुशर्रफ के ज़माने में, मगर उसके बाद एक स्टेबिलिटी आ गई थी। मगर इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक सर्टनिटी है, और पाकिस्तान के वो इत्तेहादी दोस्त अमेरिका, नेटो के बाकी ममालिक वगैरह, वो उसे छोड़ चुके हैं, और पाकिस्तान अकेला खड़ा है इस दूसरी जंग में, जो टेक्निकली एज फार एज आई एम कंसर्न शुरू हो गई है। शुरू हो गई है। अच्छा वजाहत साहब, इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। सीसीपीओ जो पेशावर के, उनकी स्टेटमेंट आती है कि जो हमलावर था, जो खुद कुछ बमबार था, वो एक शायद ऑफिशियल गाड़ी पर आया है, या फिर शायद पहले से वहां पर मौजूद था, यहाँ से पहुंचाया गया है। अब जो लोकेशन है जो मस्जिद की, सर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस ऑफिशियल्स, उनकी फैमिलीज, तो हाईली एक सिक्योर्ड प्लेस थी। उस लोकेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो तजियाकार कैसे देखते हैं? देखिए, मैं शायद कोई छावनी होगी या कोई शहर होगा जो मैं पाकिस्तान में नहीं घूमा, बिकॉज रिपोर्टिंग ऐसी की है कि शायद चांस नहीं मिला स्टूडियो में आपकी तरह बैठ के, टाई लगा के, जैकेट पहन के, मेकअप करके बैठने का। मुझे मेरे जितने भी बॉसेस थे निकाल देते थे, कहते थे दफा हो जाओ और जाके बाहर से रिपोर्टिंग करो। तो मैं जितनी छावनियां, जितने कैंट, जितने गैरिसन, जितनी फ्रंट लाइन शायद देखी है, अल्लाह का शुक्र है शायद कम लोग होंगे मेरी जनरेशन में, मगर पेशावर कैंट और पेशावर की ये पुलिस लाइंस जितनी बैरिकेटेड, जितनी गार्डेड ऑफ, और जितनी सिक्योर हैं, शायद कोई और छावनी हो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में। शायद कोयटा की छावनी इतनी सिक्योर है क्योंकि उधर ऑफ कोर्स स्टाफ कॉलेज है और बहुत मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। शायद पिंडी की छावनी इतनी सिक्योर है, बट मेरे ख्याल से जो पेशावर जिस चीज से गुजरा है,
Peshawar Chowni, Peshawar Cant, Peshawar की पुलिस लाइंस अल्ट्रा सिक्योर हैं. That's why I am shocked कि ये इतना deep inside those barricaded police lines हुआ है. अब हम ऐसे मुल्क में हैं जिसमें obviously हम एक दूसरे पे शक सालों से कर रहे हैं. जो हमने एक दूसरे के साथ किया है उसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है इदारों के अंदर और इदारों के लिए भी. तो एक तो इदारे एक दूसरे पे ये मलबा डालते हैं, ये मशहूर हैं. हुकूमतें जैसे पॉलिटिकल पार्टीज मलबा डालती हैं एक दूसरे पे, वैसे इदारे भी डालते हैं. मगर क्लियरली मेरे लिए ये शायद नाकाबिले यकीन है कि कोई देखो सुराब सुसाइड बॉम्बिंग एक किसी को रॉकेट अटैक करना या ग्रेनेड फेंकना या स्नाइप करने से बहुत अलग है. ठीक है, सुसाइड बॉम्बिंग एक महीनों लंबा प्रोसेस है. आप एक बंदा रिक्रूट करते हो, उसको ट्रेन करते हो, उसको ब्रेन वॉश करते हो, उसे इक्विप करते हो, फिर उसे डिप्लॉय करते हो, चाहे वो स्लीपर सेल में जाके बैठ जाता है, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करते हो और ऐसी हसास जगह पे करते हो जिसका उसे पता हो, उसके प्लान्स हो, उसे जाना हो आना हो, उसका मैप उसके सामने हो. अब और टारगेट्स ऐसे अक्सर चूज होते हैं जो हाई इम्पैक्ट तो कोई भी टारगेट है मगर जिसका मीडिया पे इम्पैक्ट ज्यादा हो, जिसका खौफ और हरास ज्यादा हो, उसकी टाइमिंग वगैरह, ये सब 1 2 3 लड़के नहीं कर सकते. इसके लिए बहुत लंबी एक सप्लाई चेन होती है. अब द वेरी फैक्ट खाली ये लोग नहीं कर रहे जमातुल अहरार वाले, मगर लार्जर टीटीटी, मरकजी टीटीपी जिसे हम कहते हैं, वो कर रहे हैं. बलोच इंसर्जेंट्स कर रहे हैं. पहली बार पाकिस्तान की 75 साल तारीख में बलोच जिनके साथ 50s में हम लड़े, 70s में हम लड़े, 2008 से लड़ रहे हैं, वो अब ये करने लग गए हैं. दाइश वाले ये कर रहे हैं. हमने ये सुसाइड बॉम्बिंग का जो स्पेट है, रॉकेट अटैक देखे, ग्रेनेड अटैक देखे, स्नाइपर अटैक देखे, ये हमने 10 साल से नहीं देखा. और ये ऐसे नहीं देखा कि बलोच और वो इंसर्जेंट ग्रुप जिन्हें पहले हमने ये मेथड्स अडॉप्ट करने में नहीं देखे, वो भी ये कर रहे हैं. दिस मींस समथिंग इज डिफरेंट एंड समथिंग इज रॉन्ग विद द वे वी आर फाइटिंग दिस वॉर. सर वजाहत साहब, इसके साथ साथ एक पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर डिबेट हुई है, पाकिस्तान के तज्जियाकारों की, पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर डिबेट हुई है, जिन्हें आप पाकिस्तान की क्रीम कहते हैं, जो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, जो यूनिवर्सिटीज के पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, इवन टीच करते हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन सब की जो डिबेट हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने भी बाकायदा इसके लिए एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर जैसी टर्म कॉइन की है. सबकी सोच ये है कि इस तरह के धमाके करवा कर इलेक्शंस को डिले करवाना है. मकसद ये है कि इलेक्शंस को लंबा खींचो, इलेक्शंस को लंबा करो, इलेक्शंस ना इस मुल्क के अंदर होने दो. इस डिबेट को आप कैसे देखते हैं? देखो मैं एक तो हर चीज के बारे में कंस्पिरेसी है. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बुलेंस नहीं भेजी, इन्होंने मरवा दिया. लियाकत अली खान रूस से दोस्ती कर रहे थे, इन्होंने मरवा दिया. फातिमा जिन्ना को इन्होंने मरवा दिया. पहले दिन से डिबेट चल रही है कि किसने किसको मरवाया. ठीक है, तो एक तो मैं कंस्पिरेसीज में नहीं पढ़ूंगा, मैं एविडेंस में घुसूंगा. अब एविडेंस ये है भाईजान बकौल मेरे कि मैं 100 से ज्यादा पाकिस्तान की फौज के तकरीबन 250 यूनिट्स हैं, उसमें 100 से ज्यादा यूनिट्स के साथ मैंने ड्यूटी खुद की हुई है. ये लड़के वही हैं जैसे तुम हो, जैसे मैं हूं. जो तुम्हारी रगों में खून है वही उनकी रगों में खून है. ठीक है, इन्होंने शहादतें नोश फरमाई हैं, इन्होंने इनके हाथ इनके पांव कट गए हैं. ये जो एक्चुअल जवान अफसर और जवान जो हमारे लिटरली सिपाही हैं, उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस दिए हैं, शायद कोई ऐसी फौज है इस पूरे खित्ते में जिसने सक्सेसफुली दहशतगर्दी को 5-6 साल के अंदर, एक जो लहर थी 2007-8 से लेकर 15-16 तक, उसको सक्सेसफुली काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म को खत्म किया. सीरियस सैक्रिफाइसेस हैव बीन मेड. हमने भी दी हैं, उन्होंने भी दी हैं. तो ज्यादती होगी कि एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी जाए कि ये सब एक साथ हैं और ये सब ये करवा रहे हैं और ये सब इस हमाम में सब नंगे हैं. एक तो फौज के साथ ज्यादती होगी. मगर विद द कैपिटल एम जो सिचुएशन आ गई है कि इतना एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, एक खसारा हो गया है एतमाद का, हमारा और उनका, जो हमारे पावर्स दैट भी हैं, यूनिफॉर्म्ड ऑफिशियल्स हों, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हों, जिसकी वजह से एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन आती है कि लोग अब नी जर्क रिएक्शन में कहते हैं कि भाई ये इन्होंने ही करवाया होगा. देखो, देयर इज नो डाउट कि पाक फौज ने बहुत सीरियस, पाक सब सर्विसेज ने, फौज, फजाइया, बैरिया, ISI, IB, MI, पुलिस, लेवीज, FC, मरीन्स, सब ने हजारों
हजारों शहादतें दी हैं, मगर द वेरी फैक्ट कि इनकी जो नाइट शिफ्ट की जो डे जॉब है, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ठीक है, मगर ये जो नाइट शिफ्ट लगाते हैं, ये जो बंद दरवाजों के पीछे जो हरकतें करते हैं इनके लीडर, उसकी वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट है सोसाइटी में वो कम होता, इनकी इनकी इज्जत कम होती है। और मसला बताऊं क्या है, मसला ये है कि ठीक है, वो ये कहते हैं कि भाई हमने तो यूनिफॉर्म पहना है, इसके ऊपर जैकेट पहनी है, हमारा हम बहुत प्रोटेक्टेड है, आप जितनी भी गालियां दें, हम एक दिन ट्विटर बंद कर देंगे, देते रहें गालियां। अल्टीमेटली उन्होंने यही करना है, ट्विटर यूट्यूब बंद कर देना, पहले भी किया हुआ है, राइट। तो इन्हें तो चाबी खोलनी बंद करने आती है, इन्हें कौन रोक सकता है। मसला ये है कि इस लड़ाई को अगर इन्होंने एक्चुअली जीतना है, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि बगैर हमारी सपोर्ट के ये जंग नहीं जीत सकते। ऑल स्टेट, ऑल इंस्टीट्यूशंस, काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी के जैसी जंग में ये नहीं है कि आप एक 15 सिपाही भेज रहे हैं, 5 शहीद होके आ रहे हैं, 10 गाजी होके आ रहे हैं वापस, और आप जीत गए। ये फिल्म नहीं है, ये एक्चुअली काउंटर इंसर्जेंसी में आपको इत्तेहादियों की जरूरत है, आपको अमरीकियों की सैटेलाइट ड्रोन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, आपको स्पाईवेयर की जरूरत है, आपको मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत है जो आपको खत्म हो गया है, आपको नए दस्ते खड़े करने, आपको नए पुलिस यूनिट्स खड़े करने, बट मोर देन एनीथिंग आपको पाकिस्तान की अवाम की जरूरत है। क्योंकि वो रिक्शे वाला, वो सब्जी वाला जो खड़ा होता है, जो देखता है कि यार ये बंदा इस इलाके का नहीं है, ये गलत बंदा है, इधर से नहीं आया, वो जब जाके देता है लोकल थाने को खबर कि सर मैंने एक बंदा देखा है, वो इधर का नहीं है, उसने ये घर लिया हुआ है, फिर आपकी काउंटर इंटेलिजेंस शुरू होती है। और मसला ये है कि आज वो बंदा इन्हें गालियां दे रहा है, 10 साल पहले वो बंदा इनकी मदद कर रहा था, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और हमें भी ये, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे लिए बहैसियत शहरी कि हमें भी इनकी जरूरत है, ये हम अकेले नहीं जीत सकते। इनकी जैसी भी हरकतें हों, वी हैव टू बी कन्विंस्ड अबाउट वन थिंग, फौज के बगैर इस वक्त ये जो जंग जिस मोड़ पे अब आ गई है कि एक ग्रुप नहीं, 2 ग्रुप नहीं, तमाम मेजर एंटी पाकिस्तान ग्रुप, टीटीपी, बलोच, दाइश, जमातुल अहरार वगैरह वगैरह इस वक्त सुसाइड बॉम्बिंग अटैक ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इट वर्क्स। तो हम इनके बगैर नहीं जी सकते, ये हमारे बगैर नहीं जीत सकते, ये एक फैक्ट है। अब आगे देखोगे ये जो खसारा है एतमाद का, ये कैसे खत्म होता है। आजाद साहब, जिस रेडी वाले बंदे की या थड़े पर खड़े किसी शख्स की या फिर भीख मांगते हुए किसी शख्स की आपने बातचीत किया जो लोकल थाने में खबर देता था, आज वो जब देखता है कि इस्लामाबाद के अंदर फवाद चौधरी को पेश किया जाता है तो काला कपड़ा जबरदस्ती डालते हैं। आज आप देखते हैं आजम स्वाति कहता है कि मेरी नंगी वीडियोस बन रही हैं। आज आप देखते हैं तो जनाब फवाद चौधरी कहता है कि मुझे इन्होंने 6 दिनों में 2-3 घंटे भी सोने नहीं दिया गया। सर, सब जानते हैं रियलिटी ये है कि ये पॉलिटिशियंस में करने की तो हिम्मत नहीं है, हमारी सियासी क्लास में तो इतना तप्पड़ नहीं है कि वो इस तरह के इकदाम कर सके। तो उसके बाद डोंट यू थिंक सो कि उसके जहन में मजीद सवालात आते हैं और ये जो डिफरेंसेस हैं ये बढ़ेंगे? खाली वो थड़े वाला या जो रिक्शे वाला है, खाली उसकी बात नहीं करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लंच किया, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके डेप्यूटी बॉस से, जो नंबर 2 है उसका, और वो मुझे कह रहा था कि नंबर 1 के पास मैं उस दिन डिनर पे गया और उसने मुझसे स्ट्रेट पूछा कि तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे। तो मैंने कह दिया कि सर मैं जा रहा हूँ। तो अगेन फिर से सोचो इसके बारे में। मैंने कहा क्यों? इतने लाखों में, करोड़ों में इस बंदे की सैलरी होगी, करोड़ों में इस बंदे की सैलरी होगी, बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा अफसर है। कहता यार मैं इधर अपने बच्चे नहीं बड़े करना चाह रहा। और उसने मुझसे पूछा कि यार मैं बात बताओ इमिग्रेट कैसे करूं? ये रिक्शे और थड़े वाले को छोड़ दो, उसे कौन वीजा देगा? ये तो लोग तैयार हैं। तो कैपिटल फ्लाइट हो रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज आपके जो लास्ट लोग रह गए, अब ये बंदा करोड़ों में इसकी सैलरी है, करोड़ों में टैक्स देता होगा। तो थड़े वाले की तो वैसी इज्जत नहीं थी, रिक्शे वाले की वैसी इज्जत नहीं थी, वो इसे चपेट मार दें, गोली मार दें, चलान कर दें, बंद कर दें, इररेलेवेंट। मगर जो इन्होंने किया हुआ है उससे जो मेन, जो आपका जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की फ्लाइट है, जो लोग करोड़ों की नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं। ऑडी चलाता है ये बंदा, जब मैं बाहर छोड़ने गया ऐसे ऑडी, ठीक है, जो मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता, ना शायद तुम कर सकते हो, ऑडी वाला बंदा कह रहा है मैं जा रहा हूं। तो ये हालात हो गए हैं। और आई एम वरिड कि ये जो पुलिस स्टेट आप बनने जा रहे हैं, जो आधा आप तीतर हैं, आधा बटेर हैं, कहीं से आप सऊदी अरेबिया हैं, शेख बनते हैं आप, कहीं से आप नॉर्थ कोरिया और चीनी हैं, उधर हिमालय से ऊंची और समुद्र से नीची जो आपकी हरकतें हैं। भाई आप कम्युनिस्ट नहीं हैं, चीनी नहीं है, आप नॉर्थ कोरियन नहीं है, आप जीसीसी के अरब नहीं है कि आप बादशाहत चलाएं। आपको एक वकील ने बनाया था, ठीक है, आपको एक फिलोसोफर ने इजाद किया था,
آپ کی پہلی جو مہم ہے, آپ کا جو بانی ہے اس نے ایک دن جیل نہیں دیکھا, اس نے وکالت کی, خط لکھے, ڈیبیٹ کی, ڈیبیٹ پہ یہ ملک بنایا, ڈیبیٹ کر کر کے انگریزوں سے, ہندوؤں سے, باقیوں سے ڈیبیٹ, بحث مباحثے پہ یہ ملک بنا ہے. اور obviously لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے بعد, مگر آپ کی جو بیسس ہے, جو فاؤنڈیشن ہے آپ کی, وہ کانسٹیٹیوشنل ہے, وہ لیگل ہے, آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ سمجھیں کہ آپ جتنے بھی مارشل لاء لگا لیں, آپ تاریخ نہیں بدل سکتے. آپ جتنی بھی پولیس اسٹیٹ بنا لیں اسے, جتنے بھی یونیفارم لے آئیں, ہم سب کو پہنا دیں, ہم سب سے ڈنڈ کروا لیں, مگر آپ ہمارے اندر جو ایک کانسٹیٹیوشنلزم ہے, جو ہر پاکستانی جب دیکھتا ہے قائد کی تصویر, وہ یونیفارم میں نہیں ہے, وہ اپنے سوٹ میں ہے, اپنی شیروانی میں, اس نے اپنی سول کیپ پہنی ہوئی, سویلین سپریمیسی جیسے بھی کہہ لوں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں, ایک ایسا بندہ جو شاید اپنی جنریشن کا لیڈنگ ڈیفense جرنلسٹ, لیڈنگ تو نہیں, شاید موسٹ ایکسپیرینسڈ, مجھ سے زیادہ کم لوگ ہیں جنہوں نے فوج کو اندر سے دیکھا ہے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ بہت پوٹینشل ہے, بہت محب وطنی ہے, بہت پیٹریٹزم ہے, مگر انفارچونیٹلی لیڈرشپ لیول پر جب یہ جاتے ہیں, یہ کیسے کمپرومائز ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, یہ اپنی جوانی کا جو ان کا جو پیشن ہے اسے بھول کے یہ جو بڑے بڑے گیم کھیلتے ہیں, ان کا کام نہیں ہے یہ, ان کے اور کام ہے, دے شوڈ اسٹک ٹو دا ڈے جاب. لڑائی کریں, ڈنڈ شنڈ ماریں, جا کے انڈینز کو سنبھالیں, افغانیوں کو سنبھالیں, ایرانیوں کو سنبھالیں, اتنے بہت بارڈر ہیں, اور فٹ رہیں, اور اچھا کھائیں, اچھا پئیں, تاکہ ملک کو دفاع کر سکیں. خالی ہمیں نہ کھائیں, جو میس میں ملتا ہے وہ کھائیں. وجاہت صاحب, میرے ٹی وی جو اسکرینیں لگی ہوئی ہیں ان پر ابھی بھی ملبے کے نیچے سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, لیکن ایک دن پہلے پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرینیں آپ دیکھ لیں, سر فواد چودھری کو پولیس لے کر جا رہی ہے, گاڑی میں سے اسے نکال رہے ہیں. سر یہ کالا کپڑا کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ سائیکولوجیکل وارفیئر کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ کالا کپڑا ڈالنا, دھکے دے کر اندر لے جانا, وکٹری کا نشان بناتا ہے, ہاتھ اوپر سے پکڑ کر نیچے کر کے گاڑی میں گھسیڑ دینا, یہ کیا ہے؟ فواد جیسا بھی ہے, پتہ نہیں تو ملے ہو نہیں ملے, بٹ فواد میرا دوست بھی ہے, مگر میرے سے بہت اختلاف بھی رہے ہیں بہت سارے. جس طریقے سے پی ٹی وی چلا رہا تھا, آئی ڈنٹ لائک اٹ, میں نے اسے بولا, اور ہماری تو میں ہوتی ہے, جیسے دوستوں میں ہوتی ہے, جیسے کولیگز میں ہوتی ہے. مگر فواد کا جو بیہیویئر تھا, جو پہلے 48 گھنٹے میں اس کی جو سمائلز تھیں, اس کی جو وکٹری سائنس تھے, لگ رہا تھا کہ اس کی جو ڈیفائنس ہے کہ وہ نہیں چپ ہوگا, نہیں رکے گا, نہیں بیٹھے گا, جتنا بھی اسے آپ ٹارچر کریں, جتنا اسے سونے نہ دیں, کھانے نہ دیں, پینے نہ دیں, وہ لوگوں کے لیے, ایون میرے لیے ایک انسپریشن بن رہا تھا. میں کوشش کرتا ہوں کہ غیر سیاسی رہوں, یہ سب میرے لیے برابر ہے. میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ یہ صاحب ہیں, یہ بی بی ہیں, یہ میں ان کی عزت کرتا ہوں, اور کرتا ہوں. they're all اپنے طریقے سے سب لوگ کوالیفائڈ ہوں گے, مگر جس طریقے سے ایک پاکستان کے ایک لیڈنگ وکیل, ایک لیڈر, آپ مانے یا نہ مانے, اس نے ووٹ جیتے ہیں, وہ پارلیمنٹیرین تھا, آپ مانے یا نہ مانے, وہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا ایک امپورٹنٹ ڈپٹی لیڈر ہے. اگر آپ ایسے اسے ٹریٹ کریں گے تو آپ سمجھ, یہ 50s نہیں ہے, یہ 60s نہیں ہے. ریڈیو پاکستان کا زمانہ چلا گیا کہ آپ نے اسپیچ کی اور میرے عزیز ہم وطنوں کر دیا, اور اگلے دن جنگ شروع کر دی. دس از ڈفرنٹ. اور ہر چیز اب ملٹیپل امپیکٹ ہوتی ہے. ہم جیسے دو لڑکے بیٹھ کے اس وقت ماں بہن کر سکتے ہیں ان کی اگر ہم چاہیں, مگر نہیں کریں گے, تمیز کے دائرے میں رہیں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی ہماری فوج بھی ہے, ہمارے ادارے بھی ہیں. مگر عجیب سی بات ہے کہ یہ ڈسکنیکٹڈ ہو گئے. ابھی میں ہفتہ 10 دن میں نے اسلام آباد گزارے, کچھ دن پہلے, ڈسکنیکٹڈ. کافیاں چل رہی ہیں, لیدر پہنے ہوئے ہیں, گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, گارڈ کھڑے ہوئے ہیں, کھانے چل رہے ہیں. مطلب ایک اسلام آباد کی جو انہوں نے فضا بنائی ہوئی ہے, ریل اسٹیٹ ڈیلز, انرجی ڈیلز, ٹیک ڈیلز. مجھے ایک گورنمنٹ کے بندے نے بتایا, ایک ہائیلی پلیس بیوروکریٹ نے بتایا کہ اگر آپ نے وجاہت صاحب, اگر آپ نے ڈالر نکالنے نا واپس امریکہ بھیجنے, تو یہ طریقہ ہے. کراچی جیسی جگہ میں جدھر مزدور لوگ ہیں, ادھر لوگوں کو الاؤڈ نہیں ہے ڈالر بھیجنا, کام کرنا, جدھر لوگ ایسے ہی چلاتے ہیں, مگر انہیں پتا ہے. تو یہ انہوں نے اسلام آباد کو جو ایک جسے کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر, ایلیٹ نے کیپچر کیا ہوا ہے. اس میں پاور ایلیٹ جو ہے, آپ کی ملٹری ایلیٹ ہے, انڈسٹریل ایلیٹ ہے, سیاسی ایلیٹ ہے, انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے یار ملک کو. عجیب سی بات ہو گئی ہے. اور 800 روپے کا ایک کپ کافی کا کپ پی رہے ہیں, اور مجھے بتا رہے ہیں صاحب کہ ڈالر نکالنے کیسے ہیں. آفیشیل پالیسی کیا ہے کہ آپ ڈالر نہیں بھیج سکتے, مگر انہیں پتا ہے, اور انہیں طریقہ کار پتا ہے, اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ کمیشن کتنا لیں گے. اٹس انبلیویبل مین. اور آؤٹ آف ٹچ ہے.
کہ آن دا گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے, اور آن دا گراؤنڈ وہ ہو رہا ہے, وہ اب دیکھو گے تم جو شروع ہو گیا ہے, ادھر سے طالبان آئیں گے اور پھر ادھر سے ہم آئیں گے, یہی ہوگا. بجاج صاحب ون لاسٹ کوسچن سر, یہ جو دھماکہ کیا ہے پشاور میں جماعت الاحرار کے محمد گروپ نے کیا ہے, یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ سارے ملے ہوئے ہیں, اور جس طرح آپ نے اپنے ولاگ میں بات کی کہ یہ 22 مختلف فیکشنز ایک ساتھ اب کام کر رہے ہیں, یعنی کہ 22 ڈیفرنٹ سانپے اور ان کے سر بھی الگ الگ ہیں. لیکن سر یہ اتنی بڑی توپیں نہیں ہیں کہ انہیں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا, یا ان کے حوالے سے انٹیلیجنس ہمارے پاس نہ ہوتی. کیا وجہ ہے سر کہ اتنا بڑا انٹیلیجنس لیب یہاں پر ہم نے ایک کریٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, وجہ کیا ہے؟ دیکھو, ایک تو تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا پیار کے ساتھ تمہارے ساتھ, کہ دنیا کی اپنے زمانے کی 3 بڑی فوجیں 150 سال پیچھے اگر جائیں, انگریزوں کی فوج, روسیوں کی فوج اور پھر امریکیوں کی فوج, اپنے عروج پہ جو اس علاقے میں لڑی ہیں, انہوں نے شکست پائی ہے. یہ بہت خوفناک علاقہ ہے. پتہ نہیں تم کبھی گئے ہو افغانستان یا نہیں. میں بیورو چیف رہا ہوں ایک امریکی نیوز ادارے کے لیے ادھر. ویسے پاک فوج کے ساتھ تو نہیں گیا, مگر ویسے نیٹو کے ساتھ میں نے ادھر کام کیا ہوا ہے, ادھر امبیڈ ہوا ہوں. سو ڈیفیکلٹ, دنیا کا رفسٹ ٹرین ہے. 3 بڑی فوجوں کو پچھلے 150 سال میں کھا گیا, کیونکہ 10-12 لڑکے ایک پورے یونٹ کو اڑا سکتے ہیں اگر انہیں ادھر چھپنا آتا ہو, ادھر آپریٹ کرنا آتا ہو. یہ خالی پہاڑیاں نہیں ہیں, یہ مری کی ہے, نتھیا گلی کی پہاڑیاں نہیں ہیں پیاری پیاری جن میں آپ گھوڑے لے جائیں اور آئس کریم کھائیں. یہ افغانستان کی پہاڑیاں ہیں, کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹرین. دوسری بات کہ یہ جو گروپس ہیں, انہیں ہم ڈیل تو ویسے کرتے ہیں جیسے یہ ایک عمارت ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ اوپر سے نیچے شروع ہوں گے, اوپر امیر صاحب بیٹھے ہیں, پھر نائب امیر ہیں, پھر گورنر ہلمند ہیں, پھر گورنر کندھار ہیں, پھر میئر ہیں, پھر یہ وہ وارد افغان طالبان کے لیے شاید صحیح ہوگا, مگر پاکستانی طالبان ایک عجیب قسم کا جانور ہے جس میں امیر تو ہے اوپر, مگر سر اتنے بہت ہیں کہ اگر آپ اس سے مذاکرات کرو بھی جو آپ نے کیے ہیں, پھر لڑائی کرو جو آپ نے کی ہے, مگر پھر بھی جو باقی جو سر ہیں اس اوپر والے کو کچل بھی دو, باقی سر ادھر ادھر سے آپ کو یہ جو سانپ ہیں یہ کاٹیں گے. ان کا جو سٹرکچر ہے وہ ہاریزونٹل ہے, آپ کا جو سٹرکچر ہے وہ ورٹیکل ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی انہیں ماریں, آپ پھر سے F-16 افغانستان بھیجیں, آپ پھر سے امریکیوں کے ساتھ اتحاد بنا لیں, آپ پھر سے ان کے ڈرونز استعمال کریں, یہ میرے خیال سے پاکستان کو ان کے ساتھ اب رہنا پڑے گا. یہ ایک وار آف اٹریشن ہے, بہت لمبی جنگ ہوگی جس میں کیمرے, اسپائی ویئر, سافٹ ویئر, نیا ملٹری ہارڈ ویئر, ڈرون ٹیکنالوجی, نائٹ ویژن, ان کے فائنینشیل روٹس کو بند کرنا, اور آبویسلی زمینی کاروائی ان کے ساتھ کرنا. یہ بہت لمبی, بہت مہنگی جنگ ہے. نہ آپ کے پاس وقت ہے, نہ آپ کے پاس پیسہ ہے, نہ آپ کے پاس اتحادی ہیں. فیلئر کیوں ہوا؟ فیلئر شاید دیکھو, جب سوسائڈ بمر جو بمبار ہے, جب وہ اپنے ہدف تک نہیں بھی پہنچتا وہ پھر بھی جیت جاتا ہے, کیونکہ اسے تو چوکی پہ کوئی سے جوان روک بھی لے, وہ چوکی اڑا دے گا, ایون وہ اس کے لیے وکٹری ہے. اسے سوسائڈ بمبر کو ایک بار پھٹنا ہے کہیں بھی, آپ کو ہر بار اسے روکنا ہے. آپ ایک گول کیپر کی طرح ہے, ایک غلطی ہوئی گیم گیا, اور وہ سٹرائکر ہے اور وہ کہیں سے بھی گول کر سکتا ہے. یہ مسئلہ ہے. اینڈ دا فیکٹ از کہ اچھے ممالک میں سوسائڈ بومنگ نہیں روک سکی آج تک. عراق جدھر پورا امریکی اور نیٹو اسٹیبلشمنٹ کا پیسہ لگا, آج تک ادھر نہیں روک سکی. ٹرکی میں سوسائڈ اٹیکس ابھی تک ہو رہے ہیں. تو یہ خالی آپ کا مسئلہ نہیں ہے, مگر مین چیز ہے کہ جو حکومت اپنے لوگوں سے ان ٹچ نہیں ہے, جو حکومت اپنی قوم کو ڈپلوائے نہیں کر سکتی, اپنے اتحادیوں سے کلیئرلی بات نہیں کر سکتی اور بتا نہیں سکتی اپنے لوگوں کو. آج تک آپ نے ایمن الظواہری کا جو قتل ہوا امریکیوں نے کیا ڈرون کے ذریعے, آپ کے DGISI ادھر گئے, آپ کے جنرل صاحب ادھر گئے, obviously آپ نے ایسی پرمیشن نہیں دی. عمران خان کے ہٹنے کے بعد وہ پرمیشن ملی. آپ نے آج تک نہیں تسلیم کیا کہ آپ نے وہ پرمیشن دی. آپ نے آج تک پاکستانیوں کو نہیں بتایا کہ یہ جو کاؤنٹڈ, بھئی وہ غلط آدمی تھا, بتا دیں, شیر بنے, کہیں یار بالکل وہ غلط آدمی تھا, القاعدہ کا بندہ تھا, ہزاروں اس نے دنیا میں لوگ مارے ہیں, ہزاروں پاکستانی بھی مارے ہیں, اور ہم نے اوور فلائٹ پرمیشن دی ہے, اور اب ہم امریکیوں کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں انہیں. شیر بنے آپ, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں, واشنگٹن ہمارے ساتھ ہے یا نہیں, تاکہ ہمارے ڈپلومیٹس, ہمارے پبلک پالیسی آفیشلز, ہمارے دانشور, ہمارے پروفیسرز اس بات پہ بحث کر سکیں, مباحثہ کر سکیں کہ اب امریکہ کے ساتھ اگر پھر سے یہ اتحاد شروع ہو گیا کاؤنٹر ٹیررزم کا, اوور دا ہورائزن سرویلنس کا, تو اب ہم ان سے کیسے ڈیل کریں.
ہماری امپورٹ آپ لیتے نہیں ہیں, بند دروازوں کے پیچھے آپ ڈیلیں کر کے آ جاتے ہیں, گٹھ جوڑ کر کے آ جاتے ہیں. خواجہ آصف جیسا بندہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں, وہ پتہ نہیں کینیڈا سے ڈرون آیا تھا, پاکستان سے نہیں گزرا تھا. یہ ان کی حرکتیں ہوتی ہیں, اور اس لیے جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی ایک ملک میں تو ایسے فیلیئرز ہوتے رہیں گے, کیونکہ آپ ملک کو, اپنے لوگوں کو, اور مور دین اینی تھنگ اپنے آپ کو, خود اندر ان کی اتنی دیواریں ہیں, اتنی مساجد ہیں, جب آپ سب لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے یہ ہوگا. وجاہت سعید خان صاحب, thank you for your brilliant insight, sir. Thank you.